Ayo, tadi Share. sudah kelihatan Mbak Reva. Boleh dimulai, silakan. Iya. Sudah terlihat ya, Sir? Sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today we're gonna learn about the difference between how many and how much. Definition. Much and many are both determiners, explanatory words, and quantifiers. Quantifiers are words used to indicate the quantity or quantifier of an object. Literally, much and many both means many, but they are used for different types of nouns. Jadi much dan many keduanya adalah determiners, kata penjelas, dan juga quantifier. Jadi much dan many artinya adalah banyak, tapi mereka digunakan untuk nouns yang berbeda. The difference, how much, used for uncountable nouns, mostly used for interrogative sentence and negative sentence. How much biasanya digunakan untuk uncountable nouns, kata yang tidak bisa dihitung. Dan juga kebanyakan digunakan untuk interrogative dan negative sentence. How many? Used for shows the quantity for plural countable nouns. Used for positive, negative, and interrogative sentence. How many banyak kan digunakan untuk menunjukkan quantity dari plural countable noun, kata yang bisa dihitung, dan juga biasanya digunakan untuk positive, negative, dan interrogative sentence. What are the countable and uncountable nouns? Countable. Countable nouns refer to things that cannot be counted individually. They are usually subthings, abstract concepts, and messages that do not have a plural form. Countable noun biasanya refer pada yang tidak bisa dihitung secara individual. Biasanya substance, abstrak konsep, dan message yang tidak mempunyai plural form. Common examples-nya water, money, information. Countable. The countable nouns are nouns that you can count individually. They have singular and plural forms and can be used with numbers. Countable noun yang bisa dihitung secara individual. Mereka mempunyai bentuk singular dan plural. Bisa juga digunakan bersama dengan angka. Common examples-nya apple, apples kalau banyak, car, cars kalau banyak, book, books. Exception and variation. We can use the question, how much is this, to ask about the cost of something. We don't need to mention money or currency in the question. Example, how much was the price of your car? How much is the plane ticket to London? Karena money termasuk dalam uncountable noun. Common errors using much or many. The most common error is confusing uncountable things for countable. For example, in English, you can count cars, buses, or taxis, but the word traffic is uncountable. Like an ocean, it has no end. So it's uncountable noun.
In English, you can count currencies like yen, dollars, or pounds. But the word money is uncountable. It depends how many money do you want to spend. This is wrong. The correct one is it depends how much money you want to spend. Was there much people at the concert? This is wrong. The correct was were there many people at the concert? For example, here's some example. How many and how much? How many pens are in your bag? Pens is a countable noun, so we use many. How many people are coming to the party? People is the plural form from person, so we use many. How much money do you need? The money, the word money, is an uncountable noun, so we use much. How much sugar is in the coffee? Sugar is also an uncountable noun, so we use much. We cannot count sugar individually. We had so much fun. Fun is uncountable noun, so we use much. She has many friends. We can count friends, so we use many. There isn't much water left in the jug. Water is uncountable noun, so we use much. Are there many books in the library? The word books is countable noun, so we use many. There aren't many fish in the aquarium. We can count the fish, so we use many. Does John have many toys? We also can count the word toys, so we use many. The quiz. Here are two types of quiz. First, find and correct the error in this sentence. Well, was there many traffic on the road? Does anybody knows which the error sentence and try to correct it? Yeah, anyone can help to answer? Mbak Vita, maybe? What is the answer for number one? Mbak Nikma, Reva? Mbak Reva kan yang presentasi. Mbak Nikma, Mbak Vita, ayo jawabannya apa nih? Ayo, what is the answer? Saya sudah mau coba menjawab. Silakan Mbak Vita. Number 3, how much apples are in the basket?
itulah. Yang benar many. How many apples are in the apa basket apa basket? Ya, benar, kita. Kenapa kita menggunakan many? Karena apples adalah countable noun. Jadi bisa dihitung secara individual ya. Yang pertama, ada yang bisa bantu jawab? Nomor 1, nomor 2. Mbak Vita semua deh. Langsung jawab semua. Apa? Apa nomor satu ya Mbak Vita? Kalau yang nomor satu kayaknya sudah benar menurut saya. Yakin. Eh, saya kan traffic lampu jalan lampu lalu lintas bisa dihitung. Itu traffic light. Oh, apa salah? Traffic itu macet. Macet di jalan. Kalau traffic light baru Oh, lampu. oh iya sudah. Ya, saya paham. Berarti was there much traffic on the road? Ya, benar. Oke ya. Was there many traffic on the road? Road. Oke, number two. Ayo Mbak Vita, sekalian Mbak Vita. Habiskan. Number two. Does she earn many money? Betul apa salah? Betul, sudah. Hah? Betul apa Apa? salah? Uang kan bisa dihitung. Uang kan bisa dihitung, sudah. Jadi many money. Oke, gimana Mbak Reva? Betul apa salah? Yang benar much ya, Kak. Meskipun money artinya uang, tapi yang bisa dihitung currency-nya. Seperti yen, dollars, pounds, atau mungkin juga karena kita kan misal kalau ditanya how much the price, ini kan tanya harga. Meski, aduh, terus aku pusing jelasin ya kata-kata. Gimana? Jadi money kalau nggak ada ya money bukan many. Kalau yang many ini bacanya many. Ya money. Does she earn much money? Ya kenapa ini harus much? Karena money-nya belum tahu berapanya. Nah kalau pertanyaannya itu how much money do you have? Nah itu baru dijawab currency. Nah, tapi tetap meskipun dia bisa dihitung ya 100.000, 200.000, tetap pertanyaannya itu much karena dianggap uncountable. Karena ini khusus ya, khusus. Bukan bukan berarti kalau misalkan 10.000 ya nanti tetap jawabannya pertanyaannya tetap how much money do you have. Nah, jadi khusus uang ya. Khusus uang itu pakai much. Tapi kalau how many lembar, apa lembar in English? Ayo apa? Apa bahasa Inggrisnya? Berapa lembar uangmu? Apa lembar in English?
Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa lembar uangmu? Misalkan pertanyaannya gitu gimana? Nggak ada. How Hah? Gimana? Bukan paper ya, paper itu kertas. sheet Ustazah? Sorry? Seed. Seed. Apakah bisa Apa? digunakan untuk uang? Ya, jadi kalau untuk uang, kalau kita ngomongin uang, ya berarti langsung aja. Langsung pertanyaan itu how much money do you have? Jadi nggak usah berapa lembar, berapa, ya langsung aja, cuma langsung nanya how much money, nggak usah lembar karena ngitungnya nggak pakai lembar, ngitungnya ngitungnya pakai currency-nya. Nah, jadi mau mau ngomongin currency, mau ngomongin berapa jumlahnya itu tetap pakai much, dan nggak ada money, nggak ada many for money. Ya, so it should be much. How much money do you have? How much is the price? Ya, pokoknya uang-uangan pakai much karena dia termasuk uncountable. Nah, yang yang spesial lagi kalau uncountable-nya itu like sugar, coffee, water. Ya, kalau water how many bottles? Yang ditanyakan itu botolnya, tempatnya. How many kilos for the sugar? Ya, jadi untuk sugarnya sendiri tidak bisa dihitung. Yang bisa ditanyakan atau bisa dihitung itu apanya? Tempatnya atau beratnya. Itu ya. Oke, silakan dilanjutkan Mbak Reva. Terima kasih Ustazah. Ya. Ini ada kuis satu lagi. Decide whether you have to use much or many. Jadi milih kita harus pakai much atau many di 3 pertanyaan ini. Ada yang mau bantu jawab? Pertanyaan pertama, how blah 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 oranges did you put in the box? You use much or many? Mbak Nikmah. Mbak Nikmah, gantian. Mbak Nikmah bisa dengar suara saya? Hmm. Mbak Humaira? Mbak Deka. Mbak Deka sudah datang. Atau Mbak Elsa? Mbak Elsa, apa jawabannya? Baru masuk Ustazah. Baru masuk. Itu loh, langsung jawab. Kan nggak apa-apa baru masuk. Eh, Perlu jawab nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Apa jawabannya? Ya, ada yang bisa bantu jawab? Mbak Deka? Mbak Uswatun?
Saya boleh jawab lagi nggak Ustazah? Boleh, boleh. Silakan. Apa jawabannya? Yang number one, how many? Oke. Ya, Nomor two. Number two, how much? There isn't much sugar. Oke. ya. Number three. Many, how many? Loh, tepung bisa dihitung dah. No. Bisa dihitung. Apa Ustazah yang anu? How much? Ya, pakai how. Ayo, yang benar mana, Mbak Reva? Yang betul mana? Pakai how much. Karena yang ditanya tepung. Mungkin kalau bag of flour apa Flour. satu kantong flour itu bisa Flour. pakai Flour. flour. Yeah, how to pronounce tepung is flour. You can check at the dictionary later ya. Nanti dicek ya. Ya memang ini Ya, banyak banyak miskonsep ya. Jadi nanti dicek di kamusnya. Nanti bacanya itu flour. Ya, jadi kenapa kok jawabannya itu much ya? Much. How much flour is needed to make brownies? Ya karena belum belum karena dia nggak ngomongin kilonya. Kalau how many gram baru pakai many. How many kilos baru pakai many. Nah, karena ini dia tidak menyebutkan ukuran atau wadah. Ya, how many spoon? Nah, itu baru pakai many karena spoonnya bisa dihitung. Kalau how many cups? Nah, baru boleh pakai many karena yang dihitung cupsnya. Gitu ya. Bingung apa enggak, Mbak Vita? Jadi kenapa jawabannya itu much bukan many? Karena dia menanyakan tentang flower-nya, bukan tentang ukuran atau wadahnya. Kalau misalkan ini yang ditanyakan how many spoon of flour that needed. Nah, ini akan berubah semua ya. That needed to make a brownies ya baru jawaban baru pertanyaan itu pakai how many. Kalau dia menanyakan tempatnya. Kalau tapi ini karena belum disebutkan tempatnya, makanya dia nanya how much dulu. Baru nanti dijawab, misalkan it it is need oh no no it need ya it need 2 kilos. Nah, gitu. Meskipun pertanyaannya pakai much ya, tapi jawabannya nanti bisa dijawab kilo atau gram. Oke, next Mbak Reva. Thank you Mbak Vita ya. thank you. Oke, thank you. Finish ya. Ya for who Terima will kasih. ya. Halo, Mbak Deka Mbak Reva, Halo. sudah selesai? Yeah, thank Oke. you for Ya, coming, you may close. everyone. You may close. You close with hamdalah gitu loh, Mbak Reva. Oh, Nanti kita link baru ya, ya. karena memang cuma 40 menit ya. Jadi nanti eh, habis ini yang presentasi nanti apa tadi? Mbak Umairah ya balik lagi ya, tapi pakai link baru ya, karena jatahnya cuma 40 menit. Oke, ayo Mbak Reva ditutup dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PowerPoint-nya belum terlihat, Mbak Humairah. Kenapa, Us? PowerPoint-nya belum terlihat. Sebentar, sebentar. Ya. Sudah, Us? Oke, sudah, sip. Silakan. Hello everyone, today I want to present about what simple future tense. Simple future tense tends from to indicate an event that has not yet started and will only happen in the future. The form of the verb or verb use is always the basic verb or verb one. Bentuk tense yang ini maksudnya itu menunjukkan suatu peristiwa yang belum mulai dan akan terjadi di masa yang akan datang. Dan biasanya yang digunakan itu adalah kata kerja dasar atau verb sum. Will and be going to. Yang akan digunakan adalah will and be going to. As of will and be going to. Penggunaan untuk will dan be going to. Make a promise. Menyatakan janji. Stating prediction. Menyatakan menyatakan kesediaan. Be going to. State plans. Menyatakan rencana. Stating prediction. Menyatakan prediksi. Formula will atau rumus will. Positif subject will verb one. Negatif subject will not verb one. Question will subject verb one. Formula be going to atau rumus be going to. Positive subject is are going to verb one. Negative subject is are not going to verb up. Question is are subject going to verb one. Example will. She will eat. Negative she will not eat. Question will she eat? Be going to. Positive I am going to eat. Negative I'm not going to eat. Question are you going to eat? Question can anyone answer? Hey, is there any one of you who can answer the question? Mbak Reva? What is the answer for number one and number two, Mbak Reva? Mbak Vita lagi boleh loh. Number one, she read a book last night. Ya, si Jawabannya yang B. B Read. ya. Ya, si read. Benar. Oke.
Ya, next. Number 2, we eat dinner at 7 p.m. every day. Mana tadi? Ya, Number 2, we eat dinner at 7 p.m. every day. Okay, good. A, B, C, D. A. Eh, oke, oke, ya, Mbak Umaira. Okay, good. Number 3 and 4. If you do that again, she will you to the police station. Bikinnya apa pula? Yang mana? A, B, C, D. Kenalanmu. Ini Mbak Ulfa mau jawab. Lupa ya nggak dimatikan. Ayo dijawab ayo. Mbak Ulfa dijawab soalnya Mbak Ulfa. Ayo ada yang mau bantu jawab? Mbak Kana mungkin? Ada yang mau bantu jawab? Oke, langsung di Mbak Vita sudah siap? Mbak Elsa minta tolong dijawab, Mbak Elsa. Number number 3 and number 4. Number 3, C. Okay, good. 4. Number 4, B. B. Okay, thank you. Ya, oke, thank you, Mbak Umaira. You can close the presentation. Ya, Mbak Umaira, ditutup dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Oke, Mbak Vita sudah siap? Ada yang mau presentasi lagi? Aku tapi nunggu ini.
Siapa yang mau presentasi lagi? Mbak Humaira lagi? Yang method. Yang berdua sama Indius, tapi ininya belum apa ya? Sudah bisa dihubungi? Tentang dua Di telepon. Eh, Ada yang mau presentasi yang lain? Ini waktunya masih ada 15 menit. Mbak Vita. Mbak Vita lo kemana tadi? Maaf, saya baru selesai dari kamar mandi. Oh ya, oke oke. Sudah siap? Oke, silakan dimulai Mbak Vita. Sebentar saja. Oke. Apakah sudah terlihat, sudah? Oke, sudah silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Again, this morning I will present about learning strategy training, cooperative learning, and multiple intelligences. Introduction. There are three methodological innovations. For the first, learning strategy training, cooperative learning,
and multiple intelligences. So, learning strategy training. Learning strategy training students in the use of learning strategies in order to improve their learning effectiveness. Learning strategy ini melatih siswa untuk meningkatkan efektivitas belajar mereka. One of problems that students have been complaining about is that reading assignment are lengthy. There is a lot of new vocabulary in the readings. It takes a long time for them to look up all the new words in the dictionary. Masalah mereka yang mereka keluhkan itu ya seperti tugas mereka membaca itu panjang, kemudian banyak kosakata yang baru yang belum mereka ketahui, dan mereka otomatis membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk mencarinya di kamus. Nah, based on these comments, the teacher has decided to teach the strategy of advanced organization. Berdasarkan keluhan yang di atas tadi, guru itu harus memutuskan cara pembelajaran advanced organization. Okay, now the observation. Before the lesson begin, maaf saudara sebelumnya ini nanti akan agak terlalu panjang. Before the lesson begin, the teacher has been reading the student learning journals, where the students regularly write about what and how they are learning. Sebelum pelajaran dimulai, guru sudah harus membaca jurnal siswa, di mana siswa itu menulis tentang apa dan bagaimana mereka akan belajar. The teacher has also been interviewing the students, dan guru itu sudah harus mewawancari siswa itu. The student prior knowledge and learning experiences should be valued and built upon. Pengetahuan dan pengalaman belajar siswa sebelumnya harus dihargai dan dikembangkan lebih lanjut. For the second, the teacher decides to have the students work on the strategy of organization. Guru menyuruh siswa mengerjakan strategi pengorganisasian lebih lanjut. Nah, maksud dari pengorganisasian ini adalah menyelesaikan tugas atau rumusan masalah secara berkelompok. Jadi ya yang berkelompok. Terus studying certain learning strategies will contribute to academic success. Ketika seorang siswa tepat dalam memilih strategi belajar, mereka akan mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Contohnya, nilainya bagus, dapat juara kelas, dan menguasai materi dalam catatan, paham, dan mengamalkan materi itu. For the third, the teacher models the use of the strategy using a think a lot demonstration. Guru mencontohkan penggunaan strategi tersebut menggunakan demonstrasi sebuah benda yang dimuat. Maksudnya tugas guru itu bukan hanya mengajarkan bahasa, tapi juga mengajarkan proses belajar. Okay, for the fourth, the student practice. Maaf Mbak Vita, nggak kelihatan ininya apa? PPT-nya kok hilang? Coba di-share ulang. Sebentar saja. Di stop terus di-share ulang. Tapi suara saya kedengaran saja. Ya, suaranya kedengeran, cuman PPT-nya hilang. Oh ya, sebentar saja. Ya, coba diulang share lagi. Sudah kelihatan, sudah? Ya, sudah, oke. Ini saya lanjutkan atau saya ulangi dari atas saja? Lanjut aja. Lanjut aja, oke. For the fourth, the student practice the new learning strategy. Para siswa mempraktikkan strategi pembelajaran tersebut. For many students, strategies have to be learned. The best way to do this is with hands-on experience. Bagi banyak siswa, strategi harus dipelajari. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan pengalaman langsung. Okay, for the next, the students evaluate their own success in learning
the strategy. They modify the strategy to meet their own learning needs. They share their innovation with their classmates. Maksud dari nomor 5 ini adalah menjelaskan tentang di mana seorang siswa mengevaluasi dirinya sendiri, apakah pembelajaran yang dipilih sudah efektif apa belum. Nah, jika dirasa belum cocok, dia akan mencocokkan sesuai dengan kebutuhan dia. Saat dia dapat strategi yang pas, dia akan membaginya ke teman sekelasnya. For the next, the teacher asks students to try out the new strategy on a different reading they choose for homework that night. Maksudnya adalah siswa diminta mempraktikkan cara belajar baru secara mandiri di rumah supaya lebih paham dan terbiasa menggunakannya. An important part of learning a strategy is being able to transfer it in a different situation. Bagian yang paling penting adalah dari mempelajari suatu strategi itu kemampuan untuk menerapkannya dalam situasi yang berbeda. Okay, now we're going to cooperative learning. Cooperative learning, sometimes called collaborative learning, essentially involves students learning from each other in groups. In learning strategy training, the teacher helps students learning how to learn more effectively. In cooperative learning, teachers teach students social skills so that they can work together more effectively. The difference between learning strategy training and cooperative learning is, if learning strategy training helps students learn how to learn more effectively, if cooperative learning teach students social skills so that they can work together more effectively. Okay, observations. Number 1, the vocabulary lesson will be done in cooperative group. Its students is to help the other student learn the new vocabulary words. Pelajaran kosakata akan dilakukan dalam kelompok kooperatif. Setiap siswa bertugas membantu siswa lain mempelajari kosakata yang baru. Dan maksudnya, pokoknya ini maksudnya adalah siswa itu diajak untuk berpikir dan belajar secara kerjasama, saling mendukung agar semua anggota kelompok berhasil. Jadi hasilnya itu nggak buat sendiri ya, buat bersama, karena yang berpikir itu bukan cuma satu orang, tapi berkelompok. Terus number 2, the student asks which groups they should from. The teacher tells them to stay in the same group they have been in this week. Para siswa bertanya kelompok mana yang harus mereka bentuk. Guru menyuruh siswa untuk tetap berada dalam kelompok yang sama seperti minggu ini. Maksudnya, pembelajaran kooperatif tidak hanya fokus pada akademik, tapi juga melatih kerjasama, toleransi, dan bisa bersosialisasi dengan berbagai tipe orang. Jadi, biasanya kan tipe orang itu banyak ya, ada yang pintar dibagi ke orang, ada yang nggak pintar-pintar banget, tapi mau berusaha, terus ada yang pintar tapi nggak mau berbagi. Itu ada ya. Terus, nomor 3, the teacher gives the students the criteria for judging how well they have performed the test they have been given. They are consequence for the group and the whole class. The effort of an individually help not only the individual to be rewarded, but also others in the class. Ya, langsung maksudnya aja. Maksudnya jadi dalam pembelajaran, keberhasilan satu orang bisa ikut membantu keberhasilan orang lain. Sederhananya, kalau satu siswa belajar dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, atau membantu teman, maka teman itu atau yang lainnya juga bisa ikut paham materinya, terbantu jadinya, juga termotivasi. Terus, number 4, the students are to work on the social skill encouraging others. Social skills such as acknowledging another to contribute, asking others to contribute,
and keeping the conversation calm need to be explicitly taught. Oke, keterampilan siswa seperti mengakui kontribusi orang lain, meminta orang lain untuk berkontribusi, dan menjaga percakapan tetap tenang perlu diajarkan secara eksplisit. Maksudnya apa ya? Siswa tidak selalu tahu cara bekerja sama dengan baik. Karena itu guru perlu mengajarkan, memberi contoh ini yang disebut eksplisit. Nah, dan melatih bagaimana cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dalam kelompok. Ya, intinya biar kerja kelompok lebih efektif, siswa harus diajari secara langsung bagaimana bersikap dan berinteraksi dengan baik. Nggak cuma ngasih tugas. So, the students appear to be busy working in their groups. There is much talking in the group. Language acquisition is facilitated by students interacting in the target language. Oke, maksudnya siswa belajar bahasa dengan lebih efektif, akuisisi, ketika mereka aktif menggunakan bahasa itu dalam komunikasi nyata, seperti sering berbicara, berdiskusi, bertanya jawab, atau yang lainnya. Beda lagi kalau belajarnya cuma membaca ataupun cuma menghafal, itu beda. Oke, the next. Student take the test individually. Siswa mengikuti ujian secara individu. Although students work together, each student is individually accountable. Nah, meskipun siswa bekerja sama di cooperative learning ini, setiap siswa tetap bertanggung jawab secara individual. Maksudnya kerjasama itu penting, tapi setiap individu tetap harus aktif ya, harus ikut berpartisipasi dalam kelompok, paham materinya. Dan pas kalau ada ujian, dia tuh juga harus ngerjain tugasnya sendiri, nggak boleh nyontek, nggak boleh numpang sama kerjanya orang. Okay, now multiple intelligences. For the first, logical or mathematical, the ability to use numbers effectively, to use abstract patterns, and to reason well. Kemampuan untuk logis atau matematis, kemampuan untuk menggunakan angka secara efektif, menggunakan pola abstrak, dan bernalar dengan baik. Intinya kecerdasan logis itu atau matematis adalah kemampuan berpikir menggunakan logika dan angka untuk memahami pola serta menyelesaikan masalah secara berstruktur. Berdasarkan visual or spatial, the ability to orient oneself in the environment, to create mental images and sensitivity to shape, size, color. Di sini menjelaskan bahwa seseorang yang mampu memahami arah atau letak suatu tempat mudah, atau bisa dibilang mudah membaca peta, juga bisa membayangkan sesuatu di dalam pikiran. Ya, contohnya for the example, bentuk benda, ruang atau gambar tanpa lihat langsung. Juga peka sama detail visual, seperti desain, ukuran, bentuk atau warna. Number 3, body or kinesthetic, the ability to use one's body to express oneself and to solve problems. Kecerdasan kinestetik atau tubuh, kemampuan menggunakan tubuh secara terampil untuk mengekspresikan diri dan memahami atau menyelesaikan sesuatu melalui aktivitas fisik. For the example, menari, olahraga, atau acting. Sama siswa itu lebih cepat paham saat belajar dengan metode praktek, tidak hanya membaca. Okay, for the next, music or rhythmic, the ability to recognize tonal pattern and sensitivity to rhythm. Kemampuan mengenali pola nada dan kepekaan terhadap ritme. Next, interpersonal, the ability to understand another person, moods, feelings, motivation, and intention.
kemampuan ini, interpersonal ini, kemampuan untuk memahami suatu suasana hati, perasaan, motivasi, dan niat orang lain. Nah, ya contohnya seperti kita tuh paham orang ini lagi sedih, bahagia, atau lagi marah. Dan kalau ada orang yang di sekitar kita lagi sedih itu, kita harus ikut berempati sama apa yang dirasakan orang itu. Bukan kalau misalkan orang teman di sekitar kita lagi sedih, kita malah apa? Gimana ya? Kalau misalkan ada teman kita yang lagi kesusahan, kita harus menghibur. So, interpersonal, the ability to understand oneself and to practice self-discipline. Intrapersonal, kemampuan untuk memahami diri sendiri dan mempraktikkan disiplin diri. Okay, the next, verbal or linguistic, the ability to use language effectively and creatively. Ini adalah kemampuan menggunakan bahasa secara efektif. Contohnya seperti kalau sedang bicara itu, bicaranya itu jelas dan mudah dipahami orang. Suka nulis cerita, puisi, artikel, menyampaikan ide dengan tepat. Okay, for the last, naturalist, the ability to relate to nature and to classify what of observed. Kemampuan untuk naturalis ini, kemampuan untuk berhubungan dengan alam dan mengklasifikasikan apa yang diamati. Ya pokoknya multiple intelligences itu teori yang dikemukakan oleh Howard Gardner yang menyatakan manusia memiliki beberapa jenis kecerdasan unik yang tidak terbatas yang tadi saya sebutkan itu. Okay, now example of activities that fit each type of intelligences. Ya itu ya example-nya bisa dibaca sendiri. Okay, now for the question. For the first, the purpose of learning strategy training is to A, D, C, or D. Who can answer my question? Who can answer my question? Number one. Yeah, maybe you can just directly answer and explain 2 minutes more. The time is limit. Langsung dijawab aja nggak apa-apa. Langsung saya jawab saja. Oke. Aduh. Bentar saja. Okay, for the first, the purpose of learning strategy training is to A, B, C, or D. The answer is D. Develop students' ability to manage their own learning strategies. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengelola strategi belajar mereka sendiri. For the second, cooperative learning is a teaching method that A, B, C, or D. The answer is C. Prioritize collaboration among students in groups. Okay, for the third, intelligence related to musical ability is called A, musical intelligence. For the last, an example of applying cooperative learning in the classroom is C, students working in groups to complete tasks. Okay, that's all from me. If there are many mistakes, I ask apologies to you all. Until I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mbak Vita. Ya, thank you, Mbak Humairah. Next, is there any one of you who wants to present after this? Okay, thank you. Yeah, please tell me if there is one of you who wants to present again, yeah. Okay, I close this Zoom first and then give another link. Thank you. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.